अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो तजवीद के लेक्चर्स पढ़ रहे थे, ये बुक है हमारे पास नाज़राए कुरान। तो इसका जो है सबक नंबर 1 हम पढ़ चुके थे, हरूफ़ मुफ़रदात, और उसका दूसरा हिस्सा हरूफ़ मुफ़रदात की छोटी इश्काल, वो भी पढ़ चुके थे। आज जो है हमारा सबक नंबर 2 कल जो शुरू हुआ था वो सबक नंबर 2 था, और क्या था, ज़बर। और ज़बर की आवाज़ हमने पढ़ी थी, और ज़बर की आवाज़ के साथ साथ कौन से हरूफ मोटे होंगे हमने एक्शन के साथ पढ़ा था। मा, बा, वा, फा, ता, ज़ा, ज़ा, ये सारा हमने पढ़ा था। और आज उसके बाद हमने फिर सफ़ा नंबर 10 के ऊपर हमने पढ़ी थी उनकी आवाज़ें। सफ़ा नंबर 9 के ऊपर कल हमने सफ़ा नंबर 9 के ऊपर ज़बर की आवाज़ की मश्क की थी। ये सफ़ा नंबर 9 है। आज हम आगे सफ़ा नंबर 10 पर जाने से पहले पिछले सबक की एक दफ़ा दुराई करेंगे और पिछले सबक को एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे। और चलते हैं, पहले पिछले सबक की दुहराई करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे सफ़ा नंबर 10 पर। और सफ़ा नंबर 10 पर क्योंकि हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो सबक नंबर 2 का तीसरा हिस्सा यहाँ पे सफ़ा नंबर 10 के ऊपर जो है वो है हरूफ़ मुफ़रदात की छोटी इश्काल। तो हम हरूफ़ मुफ़रदात की छोटी इश्काल जो हमने पहले भी सबक नंबर 1 के दूसरे हिस्से में भी पहचान करवाई, तो अभी ज़बर की आवाज़ के साथ साथ इसकी पहचान करवाएंगे। और उसके साथ साथ वो हरूफ जिनकी छोटी इश्काल नहीं होती, जो हमेशा अपनी पूरी शक्ल में लिखे जाते हैं, उन हरूफ की पहचान करवाएंगे और उन पर ज़बर की आवाज़ की पहचान करवाएंगे और ज़बर की अदायगी करवाएंगे। आज का जो हमारा होगा, और इंशाअल्लाह कल जो है हम फिर सफ़ा नंबर 11 पे चले जाएंगे। ये सफ़ा नंबर 11 जो होगा, इस पे हम लोग करेंगे मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में फ़र्क और साथ साथ ज़बर की आवाज़ की मश्क। तो आज का हम सबक शुरू करते हैं। अगला सबक शुरू करने से पहले रिवीजन करेंगे, पिछला सबक रिवाइज़ करेंगे ज़बर की आवाज़ एक्शन के साथ, और साथ साथ कौन से हरूफ होंठों से अदा होते हैं, कौन से हरूफ ज़बान की नोक से अदा होते हैं, कौन से हरूफ ज़बान की जड़ से अदा होते हैं, कौन से हरूफ ज़बान के दरमियान से अदा होते हैं, और कितने और कौन से हरूफ गले से अदा। सबक नंबर 2 में क्या पढ़ा था? ज़बर। ज़बर किसे कहते हैं? छोटी सी लाइन बनी है, उसे अरबी में फतह कहते हैं। ज़बर की आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है तेजी और जल्दी के साथ। और होठों से कितने हरूफ अदा होते हैं? 4। कौन कौन से? बा, वाव, फा। और ज़बान की नोक से 12। कौन कौन से? ज़बान के दरमियान से 3। कौन कौन से? जीम, या। और ज़बान के किनारे से 1। कौन सा? 2। ज़बान की जड़ से 2। कौन कौन से? काफ। हलक से 6। कौन कौन से? हमज़ा, हा, आइन, हा, आइन, हा। और इनके ऊपर जब ज़बर लगाएंगे तो आवाज़ कैसे होगी, और मोटे हरूफ को क्या करेंगे? करेंगे। मोटे हरूफ को पढ़ते हुए इशारा बाहर की तरफ करेंगे, और जो मुरक्किक होंगे, बारीक होंगे, उनको पढ़ते हुए इशारा अंदर की तरफ। तो कैसे होगा? मा, मा, बा, वा, फा, सा, ज़ा, ज़ा, ता, दा, तो, ज़ा, सा, स्वा, ला, ना, रा, जा, शा, या, वा, क, ख, ह, आ, ह, ग, ह।
اس کے بعد سبق نمبر 2 کا اگلا حصہ صفحہ نمبر 9 پہ کیا تھا؟ زبر کی آواز کی مشق. ہم نے یہاں پہ زبر کی آواز پڑھی تھی. میم زبر ما، با زبر با، فا زبر فا، یا زبر یا، ہا زبر ہا، غین زبر غا، خا زبر. خا. اور اب آگے ہم آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. سبق نمبر 2 کا تیسرا حصہ ہے. سبق نمبر 2 کا تیسرا حصہ ہے اور صفحہ نمبر 10. یہاں پہ کیا ہے؟ حروف مفردات کی چھوٹی اشکال. کیا ہے حروف مفردات کی چھوٹی اشکال. چھوٹی اشکال؟ حروف مفردات کی جب ہم نے چھوٹی اشکال پڑھی تھی تو یہ اوپر جو ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ با. با کے نیچے کیا ہے؟ با کی چھوٹی اشکال. چھوٹی شکل. اور اس کے اوپر یہ جو چھوٹی سی لائن ہے کیا ہے؟ زبر. زبر. تو پھر با زبر کی آواز کیا ہو جائے گی؟ با. با. اور یہ کیا ہے؟ با زبر. با. اور اسی طرح سے آگے کیا ہے؟ یہ تا. تا. تا کے نیچے یہ کیا ہے؟ تا. اس کی چھوٹی شکل. اور ان کے اوپر یہ کیا ہے؟ چھوٹی سی زبر. زبر. تو تا زبر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ تا. 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 کیا ہو جائے گا؟ تا. تا. اسی طرح سے یہ ساری اوپر یہ الفاظ ہیں، نیچے ان کی چھوٹی شکلیں ہیں اور اس کے اوپر یہ جو چھوٹی سی لائن ہے کیا ہے؟ زبر. تو یہاں پہ ہوگا سا سا، جا جا، ہا ہا، خا خا، سا سا، شا شا، سو سو، دو دو، غا غا غا. ٹھیک ہے. عین کی یہ چھوٹی شکل. جب عین اور غین کسی لفظ کے شروع میں اس کی چھوٹی شکل آتی ہے تو ایسی ہوتی ہے، جب درمیان میں آتی ہے تو ایسی ہوتی ہے. اسی طرح سے غین کی بھی. ٹھیک ہے. یہ دونوں ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر نقطہ ہے. جس کے اوپر نقطہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اور جس کے اوپر نقطہ نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عین. اور آگے کیا ہے؟ فا فا، قا قا، ق لا لا، ما ما، نا نا، ہ یا یا. اب نیچے یہ کون سے حروف ہیں؟ جن کی چھوٹی شکل نہیں ہوتی. جن کی چھوٹی اشکال نہیں بنتی. یہ ہمیشہ اسی طرح سے اپنی پوری شکل میں آتے ہیں. یہ شروع میں کیا ہے؟ حمزہ ہے یا الف ہے؟ حمزہ. کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جس کے اوپر زبر زیر پیش آئے تو حمزہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ زبر کی آواز اس کے پڑھیں گی تو کیا بنے گا؟ آ دا را را. را کو جب ہم نے پڑھا تھا آواز باہر کی طرف کی تھی اندر کی طرف؟ باہر کی طرف. تو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. ز تو و و. تو یہاں پہ ہمارا یہ ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ کل ہم اس کا صفحہ نمبر 11 شروع کریں گے. سبق نمبر 2 کا. یہاں پہ یہ بھی ملتی جلتی آوازوں میں فرق.